Para sa mga anak kong makukulit. Ilang request. Banana fries. Banana fries. Wala man tayo cheese. Gihimo na lang ning banana chips. Crispy magyapon. Lami ni guys. Oh, dara oh. Bisag init hala, kit-kit. Init. Wala init. Gigutom ang mga naligo og alanganin nga uwan. Lami, de. Ha? Lami, ma? Sure? Crispy, de. Ha? Sama na, oy, di man mo tubag. Ha? Crispy? Sa maingon? Ikaw. Sa maingon? Tama. Ha? Tama. Nasa'y tama. Tama ron? Oh, salamat, day.